আমার এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। জোরে বলবে না, একটু জোরে হবে না? আমার সেই কামনা সোনার মদিনা। মনের মাঝে আছো তুমি, মনের মাঝে আছো তুমি, কেন বোঝো না? এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। আর একটু জোরে হবে না? হাত উঠিয়ে সবাই মিলে এক বাক্যে জোরে বলো। ভাই দিকে দিকে তো ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, আমরা এখনো আওয়াজ শুরু করবো, দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে। আর একটু জোরে বলো। লেখো জিন্দেগিটা আমার এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো, প্রাণের প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো। সবুজ গম্বুজের নিচে একটু দাঁড়াবো, আমার প্রিয় নবীজিকে সালাম জানাবো। জাগার প্রেমে পাগল হয়ে, জাগার প্রেমে পাগল হয়ে হলাম দিওয়ানা। এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। আমার এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। জান্নাতুল বাকিতে একটু দাঁড়াবো, প্রাণের প্রিয় সাহাবীদের আমি দেখিব। জান্নাতুল বাকিতে একটু দাঁড়াবো, প্রাণের প্রিয় সাহাবীদের আমি দেখিব। যাদের কথা পড়লে মনে, যাদের কথা পড়লে মনে কান্না থামে না। এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। আমার এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। জন্মভূমিতে মন আর যে টেকে না, পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা। আরো চিল্লে হয় না? জন্মভূমিতে মন আর যে টেকে না, পাখি হলে উড়ে যেতাম সোনার মদিনা। এই বাসনা কবুল করো ওগো রব্বানা। এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। আমার এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। আমার এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। মনের মাঝে আছো তুমি, কেন বোঝো না? এই মনের সেই কামনা সোনার মদিনা। আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা কুলি কুলি। জোরে বলবে না, একটু জোরে হবে না? আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা কুলি গুলি। শুনতাম মসজিদে নববীর মধুর আজান, সুরে সুরে উড়তাম মদিনার আসমান, মদিনার আসমান। ডানা মেলে সাফ করিতাম মিম্বরের বালি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা কুলি গুলি। আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা কুলি গুলি। হৃদয় শীতল করা সেই মদিনার বাতাস, মুছে যাবে মনের জ্বালা পেলে সুবাস। জোরে বলো না, আরেকটু জোরে হবে না? হৃদয় শীতল করা সেই মদিনার বাতাস, মুছে যাবে মনের জ্বালা পেলে সুবাস, পেলে সুবাস। মিটবে পিপাসা দেখিলে রওজার জালি, উড়ে উড়ে
দেখিতাম মদিনা উলি গুলি আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা উলি গুলি দিনে রজনী রইতাম যে গম্বুজের পানে প্রাণ ভরে দিতাম সালাম নূর নবীর শানে আরেকটু চিল্লা হয় না দিনে রজনী রইতাম যে গম্বুজের পানে প্রাণ ভরে দিতাম সালাম নূর নবীর শানে নূর নবীর শানে গুনগুনিয়ে গাইতাম দরুদের কলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা উলি গুলি আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা উলি গুলি আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনা উলি गया है दो आलम को ऐसा सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है ओ देखो जहां में नबी आ रहा है ओ देखो जहां में नबी आ रहा कि सजदे में काबा नजर आ रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला लबों से लगा कर उमर कह रहा है तू पत्थर है तेरी भी औकात क्या है लबों से लगा कर उमर कह रहा है तू पत्थर है तेरी भी औकात क्या फ़कत इसलिए हमने बोसा दिया है फ़कत इसलिए हमने बोसा दिया है नबी का ओ बोसा नजर आ रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला जो पूछा किसी ने किसने नचाया कमर को खिलौना किसने बनाया চাঁদ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি খেলনা ছিল হুজুর পাক বাচ্চাবেলায় চাঁদের সাথে খেলতেন তাই কবি বলছে जो पूछा किसी ने किसने नचाया कमर को खिलौना किसने बनाया तो बोली हलीमा ये देखे ज़माना तो बोली हलीमा ये देखे ज़माना झूले पे बच्चा नजर आ रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला
अदब से चलो अपनी सर को झुका लो, नबी के मोहब्बत में दिल को जगा लो। अदब से चलो अपनी सर को झुका लो, नबी के मोहब्बत में दिल को जगा लो। दरूदों का नगमा लबों पर सजा लो, दरूदों का नगमा लबों पर सजा लो, नबी का ओ रोज़ा नजर आ रहा है। एक शगन शागन वाला की आमद आमद गे, एक शगन शागन वाला की आमद आमद गे। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। कौन सा शाहे वाला की आमद आमद गे। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। फिरिश्ते आज जो तुम्हें मचाने आएंगे, फिरिश्ते आज जो तुम्हें मचाने आएंगे, होने की आने की खुशियाँ मनाने आएंगे। एक शगन शागन वाला की आमद आमद गे। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। जो गिर रहे थे ये उसे गिराने ना दिए, जो गिर रहे थे ये उसे गिराने ना दिए, जो गिर चुके गए ये उसे उठाने आएंगे, जो गिर चुके गए ये उसे उठाने आएंगे। एक तो सोते हुए को जगाने आएंगे, एक तो सोते हुए को जगाने आएंगे, एक तो रोते हुए को हंसाने आएंगे। एक शगन शागन वाला की आमद आमद गे। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। तेरी बे घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करोनी आजन रसूल अल्लाह। मोहब्बते बोलें ना, इमदाद मेरी करोनी आजन रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि रोशन मेरी तुरबत को
लिल्लाह जरा करुणा जब वक्त नजर आए आका दीदार अता करुणा मैं कब्र अंधेरे में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करोनी आ जाना रसूल अल्लाह इमदाद मेरी करोनी आ जाना रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा आवाज दिए पड़े वाला आली अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अस्सलाम या 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 नबी या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम अल्लाहुम्मा आवाज दिए पड़े वाला आली सबसे आला इज्जत वाले फुल बहारी ताकत वाले हुर्मत वाले करमत वाले तुम पर लाखों सलाम अस्सलाम या नबी 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 या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आवाज दिए पड़े वाला आली रब की प्यारी रज दुलारी हम हो तुम्हारी तुम हो हमारी ए दावते रहमत वाली तुम पर लाखों सलाम अस्सलाम या नबी 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 या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम अल्लाह मनु खुदा तो को जा मानु को जा तो को जा मनु को जा तो को जा मानु को जा तो मेरे हाथ
तेरे गुण और इल्म में तलब ही तलब, तेरे गुण और इल्म में तलब ही तलब, तो अता ही आता, तो अता ही आता, तो खुदा मनो खुदा, तो खुदा मनो खुदा, तो खुदा मनो खुदा, तो खुदा मनो खुदा। इल्हाम है जमा तेरा, इल्हाम है जमा तेरा, कुरआन इमाम है तेरा, कुरआन इमाम है तेरा, मेराज तेरा अर्श बारे, मेराज तेरा अर्श बारे, या रहमतल लिल आलमीन, तो खुदा मनो खुदा, तो खुदा मनो खुदा, तो खुदा मनो खुदा, तो खुदा मनो खुदा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आफाक तेरा शमाइल, आफाक तेरा शमाइल, साए से जिब्रील ले या रहमतल लिल आलमीन, तो खुदा मनो खुदा, तो खुदा मनो खुदा, तो खुदा मनो खुदा, तो खुदा मनो खुदा। लिखो जिंदगी तमाम सागे, दो जहां के नाम में सलाम के सलाम। जरूर बोलो ना, আরেকটু চিল্লা হবে না, প্যান্ডেল ফেটে যাবে, আরেকটু জোরে বলো। लिखो जिंदगी तमाम सागे, दो जहां के नाम में सलाम के सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, परवर का ताराना, मैं हुजूर का दीवाना, परवर का ताराना, गली गली गाम गाम में सलाम के सलाम। हाथ उठिए হবে না সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে, জোর করে हाथ उठिए सुबहानअल्लाह दम दिए बोलते हो, आरो जोरे बोलो। लिखो जिंदगी तमाम सागे, दो जहां के नाम में सलाम के सलाम। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, जोरे होवे ना। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, आमना के लाल यानी आका पूर नूर का। प्यारा नाम ले जा फोटो प्यार से लेता, प्यारा नाम ले जा फोटो प्यार से लेता, एक दूसरे को थामे सलाम के सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे, दो जहां के नाम में सलाम के सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे, दो जहां के नाम में सलाम के सलाम।
जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के हुर का गे आमना का माथा चूम चूम के जोरे बोलो बेला আরেকটু জোরে বলো जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के हुर का गे आमना का माथा चूम चूम के ओ मुबारक के ईमान आज आया तेरे खुदा को खास इनाम में सलाम के सलाम लिखो जिंदगी तमाम साज दो जहां के नाम में सलाम के सलाम लिखो जिंदगी तमाम साज दो जहां के नाम में सलाम के सलाम कितना था प्यार प्यारा मदानी हुजूर का जोरे बोलो ना আরেকটু চিল্লে হবে না আরো জোরে বলো कितना था प्यार प्यारा मदानी हुजूर का नूर था नन्ना मुन्ना तन्नाए हुजूर का के नबी ताजदार याद आए बारे बार के नबी ताजदार याद आए बारे बार उस हासी सुबह शाम में सलाम के सलाम लिखो जिंदगी तमाम साजे दो जहां के नाम में सलाम के सलाम लिखो जिंदगी तमाम साजे दो जहां के नाम में सलाम के सलाम अल्लाहुम्मा मदीना 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 है प्यारा मदीना 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 है प्यारा मदीना चलो चल के देखे दयारे मदीना मिलेंगे वही ताजेदारे मदीना चलो चल के देखे दयारे मदीना मिलेंगे वही ताजेदारे मदीना 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 है प्यारा मदीना जो बगल ज़मज़म के पानी से दोनों सुनेंगे न क्यों तुम अदब से तो बोलो जो बगल ज़मज़म के पानी से दोनों सुनेंगे न क्यों तुम अदब से तो बोलो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ लेना मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ लेना मदीना मदीना है प्यारा मदीना 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 है प्यारा मदीना हरम के ज़मीन कदम राख चलना हरम की ज़मीन कदम राख चलना मदीना मदीना है प्यारा मदीना चलो चल के देखे दयार मदीना मिलेंगे वही ताजेदार मदीना
اللهم قال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنة فساد أمتي सबकी आंखों का तारा नबी है, हमको जा से भी प्यारा नबी है। এমনি নবী নবী করে সবাই বলেন। আল্লাহ পাক যতটুকুন বলালেন বললাম। আপনাদের দিল কি বলছে? আমার নবীর মতন কেউ আছে? হ্যাঁ, সব নবীরা যখন দুনিয়ায় আসবে, আসার আগে আলামে আরওয়াতে আল্লাহ তাদের ঘরে ওয়াদা করিয়ে বলেছে, বলো তোমাদের জামানায় যদি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ চলে আসে তোমরা নবুয়াত ছেড়ে নবীর গোলাম হবে। তখন সব নবী রুহেরা বলেছিল, হ্যাঁ আল্লাহ আমাদের জামানায় নবী এসে গেলে আমরা নবুয়াত ছেড়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহর হাতে হাত দিয়ে হুজুরের বায়াত গ্রহণ করে হুজুরের গোলাম হয়ে যাব। চিন্তা করে দেখেছেন? হ্যাঁ, যেখানে নবীর সাথে নবীর তুলনা নেই। হ্যাঁ, আমার নবীকে আল্লাহ ইমামুল আম্বিয়া করেছে, সেখানে কিছু মুনাফিক তারা বলে নবী আমার মতন, আমাদের মতন, জানোয়ার আমাদের মতন। রাগ করছেন নাকি কথাটা? হ্যাঁ, খবরদার। হুজুর দিলে থাকলে এখানে নামাজ পড়েছো কাফের হয়ে যাবেন, মাথায় ঢুকছে, বুঝতে পেরেছে? মুনাজাত করুনি কাফের হয়ে যাবেন। নবীর সামনে যারা পরিমাণ বিয়াদবি করলে গুমরা হয়ে কাফের হয়ে যাবে। আর নবীর সাথে বিয়াদবি করে যতই মুনাজাত করা, যতই এমন করো, জাহান্নামে যাবে। মাথায় ঢুকছে, বুঝতে পেরেছে? আমি সেবারে মাঝিকে বলছিলাম, আম্মাজান আমাদের ইমান কদুর ওপরে টিকে আছে। কিসের উপরে? আরে কদু খেচ্ছিলাম, কদু খেতে খেতে মনে পড়ে গেল। আমি বললাম, মাঝি আমাদের ইমান এই কদুর ওপরে টিকে আছে। বলে কেন? আম্মা বলছে কেন? আমি বললাম, ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি সে এটা জানার পরে বলে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদু খেতে ভালোবাসতেন, এটা জানেন আপনারা? নবী কদু খেতে ভালোবাসতেন? কারা কারা জানেন একটু হাত তুলে দেখান তো নবী কদু খেতে ভালোবাসতেন? মাশাআল্লাহ, হাত নামান। এরপরে যদি আপনারা বলেন যে আমার কদু ভালো লাগে না খেতে, কাফের হয়ে যাবেন। কে যাবেন? এই বুঝছেন আপনারা? কেন কেন প্রশ্ন কেন? 70 বছর নামাজ পড়েছেন, 70 বছর রোজা রেখেছেন, 70 বছর হজ করেছেন, 70 বছর যাকাত দিয়েছেন, 70 বছরে 70টা মসজিদ করেছেন, 70টা মাদ্রাসা করেছেন, 70 বছর একবারও তাহাজ্জুদের নামাজ কাজা করেন না, 70 বছরে মুরাকাবা করে মুসাদা সব করেছেন। মরার 7 দিন আগে আপনার মাঝি বলল, কই গো একটুখানি কদুটা খাও না গো। আপনি বলেন, ধর আমার কদু ভালো লাগে না। নবী পাক কদু খেতে ভালোবাসতেন, তুমি কদু খাও না। বলে আমার কদু খেতে ভালো লাগে না। কাফের। তার নামাজ 70, সব 70 বছরে বরবাদ। তাহলে আমি কি ভুল বললাম যে আমাদের ইমান কদুর উপরে টিকে আছে? মাথায় ঢুকছে, বুঝতে পেরেছেন? কারণ নবীর পছন্দকে অপছন্দ করলে কাফের হয়ে যাবে। কদু হুজুর পাক পছন্দ করতেন। তোমার হাজার অপছন্দ থাকলে তোমাকে বল, না না আমার কদুই সবচেয়ে জান, আমি কদুর জন্য জান দিয়ে দেবো।
আমার দাদাজান কদু মুবারক বলতেন। কি বলতেন? আর ছোট হুজুরকে আশিক রসুল ছিলেন তো উনি জীবনে কদু বলতেন না, উনি বলতেন কদু মুবারক। আর কদু এলে উঁচুতে রাখতেন, সব সবজি নিচেই রাখতেন, কদুকে উঁচুতে রাখতেন। যে কেন? বলে জানুনি আমার হুজুর পাক কদু খেতে ভালোবাসতেন। বুঝছেন আপনারা? হ্যাঁ, তো যাই হোক, এমনি নবী নবী বলেন না। হুজুর পাকের মতন কেউ আছে? হুজুর পাকের মতন কেউ আছে? হয়নি, আর কেউ হবে না। আমেনার লালের জবাবই নেই, যেটা হবে না সুবহানাল্লাহ। তাই তাই নাত খারা নাতের মধ্যে, ওয়াজিন্দা ওয়াজের মধ্যে, খাতিব যারা খিতাব করে খিতাবের মধ্যে, লেখকরা লেখনীর মধ্যে, সব জায়গায় হুজুর পাকেরই তারিফ করে, হুজুর পাকেরই প্রশংসা, হুজুর পাকেরই কথা বলে। জোরে বলেন সুবহান। কারণ আল্লাহ হুজুরকে এমনভাবে দুনিয়ায় পাঠিয়ে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, নবীর মতন কোনো সৃষ্টি নেই। তাই দাদা হুজুরের খলিফারা বলেছেন আল্লাহ এক, সৃষ্টির মধ্যেও নবী এক। আল্লাহ তুলনা নেই, সৃষ্টির মধ্যে নবীর তুলনা নেই। আল্লাহ অদ্বিতীয়, সৃষ্টির মধ্যে নবীকে আল্লাহ অদ্বিতীয় করেছে। মাথায় ঢুকছে? বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহ ওয়াহেদ, সৃষ্টির মধ্যে নবীও ওয়াহেদ। আল্লাহ রহিম, হুজুরকেও কোরআনে আল্লাহ রহিম বলেছে। আল্লাহ রাউফ, হুজুরকে আল্লাহ রাউফ বলেছে। আল্লাহ করিম, হুজুরকে আল্লাহ করিম বলেছে। আল্লাহ আজিম, হুজুরকে আল্লাহ আজিম বলেছে। আমার আল্লাহ হুজুরকে সিরাজুল মুনিরা বলেছে। জোরে বলেন সুবহান। তাহলে হুজুরের তুলনা নেই। তাই হুজুর পাকের কথা বলছে, আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন নাকি? কবি বলছে যে সব্বায়ের তো আখের চোখের তারা রসুল্লাহ, আমার জানের থেকেও প্রিয় রসুল্লাহ। কবি বলছে সব্বায়ের চোখের তারা রসুল্লাহ, আর আমার জানের থেকে প্রিয় রসুল্লাহ। सबकी आंखों का तारा नबी है, हमको जा से भी प्यारा नबी है। सबकी आंखों का तारा नबी है, हमको जा से भी प्यारा नबी है। सबकी आंखों का तारा नबी है, हमको जा से भी प्यारा नबी है। हमको जा से भी प्यारा नबी है। रहमते हक ताला नबी है, रहमते हक ताला नबी है। मोमिनों का दुलारा नबी है, रहमते हक ताला नबी है। मोमिनों का दुलारा नबी है। सिदरतुल मुंतहा तक ओ पहुँचे, मर्तबे सबसे उनके सबसे है ऊंचे। सिदरतुल मुंतहा तक ओ पहुँचे, मर्तबे उनके सबसे है ऊंचे। मर्तबे उनके सबसे है ऊंचे। क्यों ना होते दो टुकड़े कमर के, क्यों ना होते दो टुकड़े कमर के। कर रहा है इशारा जब नबी है, क्यों ना होते दो टुकड़े कमर के। कर रहा है जब इशारा नबी है। सबकी आंखों का तारा नबी है, हमको जा से भी प्यारा नबी है। खाके पत्थर, खाके दिए तय पत्थर, थे अल्फाज उनके लबों पर। खाके दिए तैफ में पत्थर, थे अल्फाज उनके लबों पर। थे अल्फाज उनके लबों पर। बच्चे लाएंगे ईमान उनके, बच्चे लाएंगे
उनके सबर का इज्तिहारा नबी है, सबकी आंखों का तारा नबी है, हमको जा से भी प्यारा नबी है। पढ़ते रब का जो कुरआन जाए, हुस्न पे तेरे कुर्बान जाए। पढ़ते रब का कुरआन जो जाए, हुस्न पे तेरे कुर्बान जाए, हुस्न पे तेरे कुर्बान जाए। आशिकाने मोहम्मद की खातिर, आशिकाने मोहम्मद की खातिर जन्नतों का नजारा नबी है, सबकी आंखों का तारा नबी है, हमको जा से भी प्यारा नबी है। बाहरो बर में तेरे है तराने, खुशको तर में तेरी है दीवाने। बाहरो बर में तेरे है तराने, खुशको तर में तेरे है दीवाने, खुशको तर में तेरे है दीवाने। ये है उस्मान की भी शहादत, ये है उस्मान की भी शहादत, इसके होठों का नारा नबी है। ये है जुनैद की भी शहादत, इसके होठों पे नारा नबी है, सबकी आंखों का तारा नबी है, हमको जा से भी प्यारा नबी है। रहमते हक ताला नबी है, अल्लाह रहमत, रहमते हक ताला नबी है,